ظلم کے ضابطے ظلم کے یہ گنڈا گردی بند کرو لاٹھی گولی کی سرکار لاٹھی گولی کی سرکار حالات کے قاتلوں کو حیات کے قاتلوں کو حیات کے قاتلوں کو زندہ ہے مداحمت زندہ ہے زندہ ہے مداحمت زندہ ہے بلوچوں کی نسل خوشی یہ گنڈا گردی یہ دہشت گردی یہ مارا ماری We want حیات want we want بلوچستان want بلوچ want we want حیات want we want حیات want حیات want بلوچوں کا نسل کشی بلوچوں کا نسل کشی حیات کے قاتلوں کو حیات کے قاتلوں کو We want حیات want We want حیات want بلوچ want بلوچستان want We want حیات want We want بلوچوں کا نسل کشی بلوچوں کا نسل کشی بلوچوں کا نسل کشی لاٹھی گولی کی سرکار بلوچستان کو ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے ظلم کے یہ ضابطے We want We want We want We want We want یہ کس کا لہو ہے کس کا خون یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا We want یہ جو گنڈا کرتی ہے یہ جو گنڈا کرتی ہے یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا We want justice We want justice We want justice We want justice حیات want We want justice بلوچ want justice We want justice We want justice We want justice حیات want We want justice We want justice We want justice We want justice حیات want justice یہ کس کا لہو ہے کون مرا بلوچ مرا بلوچ مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا بلوچ مرا بلوچ مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا بلوچ مرا بلوچ مرا حیات بلوچ کے قاتلوں کو بلوچوں کا قتل کشی بلوچوں کا قتل عام We want حیات want یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا یہ کس کا لہو ہے کون مرا بلوچوں کا نسل کشی حیات بلوچ کو We want حیات want We want حیات want غلط ہے دستا غلط ہے We want بلوچ want بلوچ want حیات want یہ جو نامعلوم ہے We want fight
against Pakistan forces ne Gandar ki Allahabad ke Guzarabad चलो थोड़ा एक यार दोस्तों बढ़ती की ये कुर्सी दीवान के दो दरबार शहीद हयात बलूच है सरा जुल्म जबर खिलाफ हुआ गए कि बलूचिस्तान दुरे हंद दमगान दुरे जागमान बढ़ती बलूचिस्तान कुर्सी के बलूचिस्तान है दुरे मातो गुहार दुरे बरात दुरे परजिंद बढ़ती कुर्सी जानते कि हयात बलूच बड़े या के वानिंदा जानकारें ओ नो दरबार तालिब इल्मी क्षमा जुदा कनक गुत आइए कसूर चियत आइए गुनाह चियत सिर्फ गुनाह हमें कि आ बलूचियत तोपा सरानी गुडगा जिंदे हयालान कुशे पासिंदगा दाश्त कने बोलांचे बोदालानिया नोमा दावतियां संगत वाजा असलम शाह बलूच की केत इसमें दिमा तरानकन वाजा असलम शाह बलूच ईदगी संगत दसबंदी के सिर्फ मीडिया कवरेज तमो संगत जगह भी दिया तम मीडिया कवरेज करना और बाकी संगत बिनिंदे होती जगह निसरा संगत असलम शाह मौजूद नहीं मन ख्याल नुमा दावत अस्सलाम वालेकुम मना असलम शाह दुरूद व सलाम तुरसचा पीश यक शायरी गुशा पदावती गप्पा में आज की भाषा की ना ही गजल सुनाता हूँ आज की भाषा नहीं लिखी ना ही गजल सुनाता हूँ अरे कविता लिखना नहीं आता चीख लिखते जाता हूँ देश मेरा जल रहा है आग लगाए सीने में हुक्मरान सब वेस्ते खून गरीब पीने में तू कहाँ है सुलेमान या अलबुर्ज का पक्ष में नहीं लाया हूँ हयात बलूच चीख रहा है वो चीख सुनाने आया हूँ दुरसा शपीश मशम दुरसानी من نوارن کے دہت کگے اوئی مجھے بار زور تک شمار درسانہ قبری کے حیات بلوچ بے گناہ بے قصور شہید کنک بن تک ہو مرچی آیات بلوچ تیرانی دیپان بودا باندھا تو بھی تیرانی دیپان بے یا زندہ نے سلانی تا بندی کنک بے ہمیں واسطے ایک شاعری قاضی صاحب خوشی کے بلوچ اون تالانا بلوچ ارنی بلوچ اون تالانا ہر نیما کراچیا بگردہ کھلا تو مندہ بگن کے دیوال و دم کو ہونا چدشت پلکاں بگردہ سندہ نومن دیمارا و میڈیا بارا کم گپ کنک لوٹا کہ میڈیا سک پاس خاموش ہے او میڈیا خاموشیا و حلق دے وادی کے دانش صاحب مرتگا منکیلا ہر کسا گریتگا ورچ پیرو کسا چی کنک بتا بل کسا کور نیا درسا نک ریتگا بلے بلوچا نباریا درس خاموش منزان چیا میڈیا واسطے ایک شہری دلگوش یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں یہ قائد کے بندر کہاں مر گئے ہیں یہ ٹی وی کے اینکر کہاں مر گئے ہیں یہ قائد کے بندر کہاں مر گئے ہیں میرے چیخ اور فریاد کہنا یہ عمران خان ایک مانگ کی رودار کہنا تیری چیخ اور میری فریاد کہنا کئی جھوٹ کی شخصیت بے نجا ہے یہ نفرت کی دیوار چھت بے نجا ہے ایک مانگ کی
صاحب اب آپ کی سلطنت بے نہ جائے، اجڑ سا گیا ہے گلستان وطن کا، یہ تو پاک تھا کش آسا کوئی لا کے دے دے مجھے لال میرا. انچو شما سرپدے آیات بیدردی گناہ جنک بوتا باندروش میں باریم کہتے ہیں. ای گل موے کے ماں زندگ نہیں دمی مایا تبارا گب جنک لوٹا کے آیات انچو بیدردی جنک بوتا کسا جس پرس نہ کتا. او باز بیدردی گناہ جنک بوتا آم آئیے ماتے 10 پرزک ہوا خدا فاقہ کہ یا اللہ منہ انصاف پہ دے. ہاں ہم منہ کیا اللہ خاموشیں اور دمی منگا پی کنک لوٹا کہ ہمیں ملا آنا کہ گوتی مزن رشانی گوما وادی کے امریکہ قرآن ماندہ رکھ پیت آگر جلسہ جلوس کنا پرچہ کے آنا $1 ملی. بلے بلوچستانی کہا قرآن بھی ماندہ رکھ گتا چک بھی جنک ہو گیا اوہونے اوہارے لے بیں بلے کس آگا پہ جانے کے واسطہ تیار نہیں. نوجوانہ شمیں ٹیمت کا کہ ریزسٹ بکنے مزاحمت بکنے چاہ کہ مزاحمت آچے عبید میں کرا دگے ایچ راپش نہ کرتا. او ماوتی روان اسپیچا کو ایک شاعریہ ختم کنا بشیر بیدار خوشی پدا شلانا ہون اور پدا جمبر شلانا ہون اورے پدا جمبر شلانا ہون اورے کشنت انچو کے نہنگو کیچ کوریں کشنت میں براتا او بچہ نیم روچا کشنت میں براتا او بچہ نیم روچا بیچارے کے چونی ظلم دورے. نتوار سلامت باتیں بلوچی باتیں. جمر بے نبی پیربنداں جمر بے نبی پیربنداں لیہ کچھ گو کو بنداں مارا چو شیمرید ریپیں تک دو بے سریں راہ بندان سنجپا کعبہ گواریں تک ہون پا مکہیں مات بندان سنجپا کعبہ گواریں تک ہون ما مکہیں مات بندان نما دعوت دیان شازی بلوچا کیا بیتو دی خیالات نظارہ بکن شازی بلوچ. سب سے پہلے میں بلوچستان کے تمام شہداؤں کو صبح سلام پیش کرتا ہوں. آج 75 سال گزرنے کے باوجود بلوچ سرزمین میں جب ہم اس ظلم اور بربریت کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ ریاست اپنے ذمہ داریوں کو بلوچ سرزمین میں اس طرح سے نہیں نبھا رہی جس کا معاہدہ اس نے 1948 میں بلوچ قوم کے ساتھ کیا تھا. یعنی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو معاہدہ 1948 میں بلوچ قوم کے ساتھ ہوا تھا آج بھی اس کی وائلیشن 75 سال کے بعد بھی اسی طرح بدستور جاری ہے. کیا وجہ ہے کہ بلوچستان کا ایک بھی ایسا دن نہیں گزر رہا جس میں کسی بھی ماں کو جو ہے اس کے لخت جگر سے دور نہیں کیا جا رہا. آج بھی ہزاروں کی تعداد میں بلوچ لاپتہ ہے، ہزاروں کی تعداد میں شہید کر دیے گئے ہیں. آج بھی ہم جو ہمارے ڈسپلیس پرسنز ہیں ان کی تعداد لاکھوں تک چلی گئی ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے عالمی دنیا پر کہ اندھے بھی ہو گئے ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہو چکے ہیں. لہٰذا بلوچ قوم کو اپنی مدد آپ کسی سے امید لگائے بغیر اپنے بازوئے طاقت سے اپنے ان مشکل حالات کا سامنا کرنا ہوگا. جب تک ہم ان مشکل حالات کا سامنا نہیں کریں گے ہمارے لیے ہر دن ایک اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے جس طرح آج حیات بلوچ کو ہم سے جدا کر دیا گیا. لہٰذا اس پروگرام کے حد تک ہم اپنے آپ کو محدود نہ رکھیں بلکہ اپنے قومی فریضے کو سمجھتے ہوئے اپنے سرزمین کے دفاع، اپنے سرزمین کے جو معاملات ہیں اس کی ذمہ داری ہم خود اٹھائیں. کیونکہ ریاست کے اپنے آئین میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر 24 گھنٹے میں کوئی بندہ ریاست کسی کو اٹھا لیتا ہے تو 24 گھنٹے میں اس کو کسی کورٹ آف جسٹس کے سامنے پیش کرے. لیکن یہاں پر بلوچ قوم کے ہزاروں کی تعداد میں لوگ سالوں سے لاپتہ ہے.
لیکن ریاستی آئین ریاستی قانون کسی عمل میں نہیں آ رہا, کسی عمل کی شکل میں نظر نہیں آ رہا. لہٰذا ایسے آئین پر ہم کیسے بھروسہ کریں جس کو آپ خود اس کو پیس آف ڈاکومنٹ کہتے ہو, پیس آف ڈسٹبن اس کو کہتے ہو. لہٰذا ہم یہی امید کرتے ہیں کہ کسی چاہے آپ حیات بلوچ کے قاتلوں کو پھانسی دو یا نہ دو, لیکن بلوچ سرزمین کے لیے آپ نے جو پالیسی قائم رکھی ہوئی ہے, جو نوآبادیاتی طرز کی ہے, وہ اسی طرح بدستور جاری رہے گی. لہٰذا ہم بھی اپنا جو جمہوری حق ہے, جو سیاسی مزاحمت ہے, ہم اسی طرح جاری رکھیں گے. ہم اپنی آواز کو اسی طرح بلند کرتے رہیں گے جب تک یہ ظلم کے راستے ختم نہیں ہوتے. منت ہو. یہ تھے شازی بلوچ کہ بلوچ قوم پر ہونے والے ظلم و جبر, نابرابری اور بلوچ قوم کی قتل عام کے حوالے سے بات کر رہا تھا. نما دعوت دیان انسانی حقوق کمیشن ممبر واجہ عبداللہ بلوچہ کے شمیدی متران کا واجہ عبداللہ بلوچ. منتہی نے مگا چکرند گرند پیدا کا مچار کے میں سست سست رفتاراں نبی تنو میں گتہی آدھ گہچ حساب و کتاب مارا مروچی وتی سنگ سنگ درکارے گشیت بیا بیا کی منا پیریے گماں کشتا گشیت بیا بیا کی منا پیریے گماں کشتا پر تو چمکاری چشیں ہزار نوجوان نو نحال. معزز خواتین و حضرات, کیا کہیں کہ ہم لوگ ہر ہفتے, ہر چوتھے دن, ہر 5ویں دن یہاں جمع ہو کے کسی نہ کسی معصوم بیٹی, ماں اور بھائی کے لیے انصاف طلب کرتے ہیں. اور وہ انصاف ہم کس سے طلب کرتے ہیں؟ جو گنگے اور بہرے ہیں. جہاں تک حیات بلوچ کا قتل ہے, پہلے تو کہا جا رہا تھا گینگ وار نے قتل کیا, ڈیتھ اسکواڈ نے قتل کیے, مگر آج حیات بلوچ کا قتل انہوں نے وردی کے اندر جا کے خود قتل کیا. اور شرم اس بات کی ہے کہ انہیں یہ شرم بھی نہیں آتا, بولتے ہوئے شرم نہیں آتی. ہمارے اپنی ریاست کو, ریاستی اداروں کو جو ان بچوں کی محافظ ہیں, جنہیں تنخواہیں آپ کے لیے دی جا رہی ہیں, وہ آ کے ایک ماں, ایک بوڑھے بزرگ باپ کے سامنے اس کے لختے جگر کے سر پہ پاؤں رکھ کے اسے 8 گولیاں مارتے ہیں. پھر کہتے ہیں کہ یہ حادثاتی قتل ہے. حادثاتی قتل وہ ہوتی ہے جو کہ ایک جگہ پہ فائرنگ ہو رہا ہو, کوئی گولی باہر سے جا کے لگے, مگر یہ حادثہ نہیں تھا. گو کہ دھماکہ ضرور ہوا, مگر اس دھماکے میں کیا یہاں بیٹھے ہوئے لوگ, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں دھماکہ ہو رہا ہے تو ہم لوگ ملوث ہیں. آپ آ کے ان سب پہ گولیاں برساؤ گے؟ ہاں, اس فورس کو اس لیے منتخب کیا گیا ہے جو کہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتے, اپنے صاحب کو پہچانتے نہیں ہیں, اسے سیب کہتے ہیں. یہ بلوچ آج بلوچستان کے ساتھ یہ جنگ نہیں لڑی جا رہی ہے. آج
بلوچستان میں تعلیم کے ساتھ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے. آج بلوچستان کے قلم کو گولی کے ذریعے توڑا جا رہا ہے. یہ واردات وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ 72 سالوں سے بلوچستان کو لوٹ رہے تھے. یہاں آل و نال تھے, یہاں ڈپٹی کمشنران تھے, یہاں ڈی او ڈپٹی ایجوکیشن آفیسر وغیرہ تھے. وہ بلوچستان کے نام پہ بلوچستان سے ڈومیسائل بنا کے اپنے بچوں کو مختلف دنیا کے ملکوں میں اسکالرشپ دے رہے تھے. گزشتہ 20 سالوں سے آپ کو روکا کیا ہے؟ آپ کے ڈومیسائلز کو روکا گیا ہے, آپ کے بچوں کے نوکریوں کو روکا گیا ہے بلوچستان سے. اس لیے آپ وار کر رہے ہیں. پنجاب میں بیٹھ کے یہ پنجابی بیوروکریسی ہم نہیں کہیں گے پنجابی, مگر پنجابی نوکرشاہی ضرور کہیں گے, جو کہ دہشت گردی پہ بیٹھ آیا ہے, جو کہ ریٹائر افیسران ہے. اس دہشت گردی میں ملوث یہی ریٹائر افیسران ہیں جو کہ آج پنجاب میں بیٹھے ہوئے ہیں, جن کی نوکریوں کو روکا گیا, جن کی بچوں کو نوکریوں کو بلوچستان کے اس سے روکا گیا ہے. وہ دہشت گردی کروا رہے ہیں. وہ خیبر پختونخوا کے علاقہ غیر کے ان لوگوں کو, ان معصوموں کو ایف سی میں بھرتی کر رہے ہیں جو کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, جو کہ مظلوم ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم کیوں وہاں جا رہے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہوگا 1982 میں جب مسقط سے بھرتی ہو رہی تھی تو آپ لوگوں کے ایک نوجوان نے مزاحمت کی, جسے حمید بلوچ کہتے ہیں. حمید بلوچ نے کیوں مزاحمت کی؟ اس لیے مزاحمت کی کہ مسقط میں بلوچوں کو بھرتی کر کے وہاں زفاری قوم کی تحریک کو روکا جا رہا ہے. ہم مظلوم ہیں, ہم مظلوم پہ بندوق چلانا نہیں چاہتے. یہ ہے جمہوریت. مگر خیبر پختونخوا کے لیڈروں سے ہمارا گلہ رہے گا, ضرور رہے گا, کیونکہ آپ لوگوں کے لوگ آ کے بلوچستان کے لوگوں پہ گولیاں چلا رہے ہیں. جو کل ایف سی کا آئی جی وہاں جاتا ہے, کس منہ کے بل بوتے آپ جا کے وہاں معافیا مانگ رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ یہ حادثہ تھا, کیا نام ہے, شکر اللہ قاتل ہے. نہیں, میں شکر اللہ کو قاتل نہیں سمجھتا, میں اس سسٹم کو قاتل سمجھتا ہوں جو سسٹم آپ لوگوں نے بنایا ہے. وہ تو ایک جاہل ان پڑھ تھا اور پھر سفید پوش نئی ٹائیاں پہن کے آ کے وضاحت کر رہے ہیں کہ سینیٹر کاکڑ صاحب نے جذباتی میں کچھ کہا ہے. اس طرح نہیں ہے. حادثہ ہوا, حادثہ کے بعد مریضوں کو جو ایف سی اہلکار زخمی ہوئے تھے ان کو اٹھا کے لے گئے ہاسپیٹل میں ایمرجنسی ٹریٹمنٹ دیا گیا. اس زخمی شکر اللہ کا ایک دوست زخمی تھا, وہ واپس آیا, دیکھا کہ حیات بلوچ یہاں باندھا پڑا ہوا ہے تو وہ سمجھ رہا تھا دہشت گرد یہ ہے. مگر ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ بندہ اپنے مریضوں کو اٹھا کے لے گیا ہاسپیٹل میں ٹریٹمنٹ دلائی, اس کے بعد یہاں واپس آیا. وہ 10-15 منٹ تو نہیں لگے ہوں گے, 1-2 گھنٹے ضرور لگے ہوں گے. کیا 2 گھنٹے تک حیات بلوچ کو اس روڈ پہ رکھا گیا؟ وہاں تفتیش کی جا رہی تھی, ہرگز یہ نہیں تھا. جب وہاں پہ حادثہ ہوتا ہے, حادثے کے فوراً بعد ہی وہاں 10-12 لوگ اس باغ میں داخل ہوتے ہیں. 10-12 لوگ حیات کو اس کے ماں کے دوپٹے کے ساتھ باندھتے ہیں. کیا یہ جذبات پن ہے؟
हयात बलोच को उठा के यहाँ रोड पे लाते हैं। क्या ये जज्बात पन है हमारी? नहीं, ये एक कलम को कत्ल करने का मुतरदफ होता है। ये कलम के साथ लड़ रहे हैं, ये बलोच के साथ नहीं लड़ रहे हैं। उनको अब मालूम हो चुका है। ये नौजवान यूनिवर्सिटियों में रात दिन करके, लाइब्रेरियों में रात दिन करके इल्म हासिल कर रहे हैं, तो पंजाबी नौकरशाही के बच्चे उनके मुकाबले में नहीं आएंगे। आज पंजाबी नौकरशाही की बच्चियां अमेरिका में जाके जो एजुकेशन हासिल करने यहाँ पाकिस्तान से नौजवान सिलेक्ट होते हैं स्कॉलरशिप के लिए, उनके लिए टीचर पंजाबी ब्यूरोक्रेसी के बच्चे मुंतखब नहीं हो रहे हैं। आप लोगों की बेटी, आप लोगों की गोदर की बेटी मुंतखब होती है, वहाँ इंस्ट्रक्टर मुंतखब होती है। उनको ये मर्ग है, उनको ये रोकना है। तो मैं अपने उस दोस्त जिसने एहतजाज जरूर किया, काबिल दीद है वो एहतजाज, जिसने वो एहतजाज किया, एजुकेशन में छोड़ रहा हूं, मगर हम नहीं समझते एजुकेशन को रोकने वाली चीजें है। हमें नहीं रोकना है एजुकेशन, हमें पढ़ना है, हमें मुकाबला करना है, और हम मुकाबला कर रहे हैं और आला उस पे मुकाबला कर रहे हैं। तो मैं लतीफ से गुजारिश करूंगा कि अपना एहतजाज वापस ले और ये ऐलान करे, मैं अपने गांव के 5 बच्चियों को और 5 लड़कों को एजुकेशन दूंगा। ये होगा मेरा और आपका मुकाबला, और हमने आपने मुकाबला करना है, इसी तरह मुकाबला करना है। आखिरी बात, अगर एफसी समझती है, अगर यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट समझता है कि हम गलत थे, तो इस गलती की माफी चाहते हैं, तो मैं ये कहूंगा उस माफी के लिए जिस तरह मैं लतीफ बलोच से कहूं, इसी तरह जहाँ शहादत हयात बलोच की हुई है, वहां पे एक स्कूल कायम किया जाए। उस स्कूल में आप सर के 300 बच्चों को वो तालीम दी जाए जो हयात बलोच आखिरी मरहले में पहुंच गए थे, तो हम समझेंगे कि आपने अपनी गलती तस्लीम की और आप इस तरह की गलतियां करना नहीं चाहते थे। आप इल्म नवाज हैं, मगर हम समझते हैं यहाँ कोई वो नहीं होगी। कुछ दिनों के बाद जरूर इस एफसी एहलकार को फांसी होगी, मगर ये फांसी इंसाफ नहीं है, हम इसको इंसाफ करार नहीं देंगे। एक बंदे का फांसी देना इंसाफ नहीं है। कल से हम देख रहे हैं मारवाई अदालत, जो कि आपने घरों से निकाल के नौजवानों को शूट कर रहे हो या रोडों पे बैठा के खुद वीडियो कर रहे हो, पता नहीं किसको दिखा रहे हो। ये वीडियो आपके अपने वायरल हो चुके हैं, कल से लोग चल रहे हैं ये वीडियो। ये मारवाई अदालत कब तक रहेगी? और मैं दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि एजुकेशन के मामले में हम कभी सुस्त रवैये का सुस्त न रहे। आइए आज से हम कहें
ये बादलें, ये बच्चियां बैठे हुए हैं, इस दीवार को हम बोर्ड बनाते हैं, यहाँ पे हम बच्चियों को पढ़ाना शुरू करते हैं, तो यह मुकाबला होगा इंशाल्लाह। हम आप लोगों को ये बात सही लगती है तो हाथ उठा के कहें कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, इल्म के जरिए मुकाबले करेंगे, हाँ या नहीं? शुक्रिया। We want Hayat want Hayat want Hayat बलोच के कातिलों को We want Hayat want Hayat के कातिलों को बलोचों का कत्लेआम We want बदबख्त ये ओपारा इमरोज गवारा कांत बरादी की बीबी दुश्मन सद दुश्मन कारा कांत होनानी द्रदे अमाच तीरानी होनानी बजें जंगल तीरानी द्रदे अमाच शांतुल तेशिजारा के तीरानी तवारा कांत नुमा दावत दियान वाजा गुलाम रसूल अंगारिया के तो वती ख्यालत निज़ारा का वाजा गुलाम रसूल अंगारिया। सबसे पहले मैं दुनिया के उन शोधा को शुभ सलाम पेश करूँगा उन्होंने कौमी जबर और तबकाती जबर के खिलाफ जदोजहद करते हुए बेजान होकर नजराने पेश किए। दोस्तों, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, वैसे तो 1947 से लेकर बलोचों के खिलाफ मुख्तलिफ तरीक़ों से बलोचों को जुल्म और जबर का निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन ख़ुसूसन नवाब शहीद अकबर बुगटी की शहादत के बाद बलोच नौजवानों के साथ, बलोच स्टूडेंट के साथ जिस रवैये का मुजाहरा किया जा रहा है, जिस तरह उनकी लाशों को गिराया जा रहा है, वो इंतहाई जुल्म है। बलूचिस्तान वैसे भी माशी और तालीमी हवाले से इंतहाई पसमानदगी का शिकार है। बलूचिस्तान के निचले तबके के लोग जो गरीब हैं, लोअर मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उनकी कोशिश होती है कि अपना पेट काट कर अपनी औलाद को तालीम से रोशनास कराएं। तो शहीद हयात बलोच का ताल्लुक़ भी तुर्बत के एक ऐसी फैमिली से था जो इंतहाई मजदूर तबके से ताल्लुक़ रखने वाली फैमिली थी। उसकी फैमिली ने कोशिश की कि अपने बेटे को तालीम के जेवर से रोशनास कराएं। शहीद हयात बलोच को उसकी फैमिली ने अपनी कोशिशों से उस स्टेज तक पहुंचाने की कोशिश की जो वो चाहते थे। लेकिन अफसोस की बात है कि 13 अगस्त
के दिन शहीद हयात बलोच को जिस बेहमाना अंदाज में शहीद किया गया वो इंसानी हकूक़ की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। इस शहादत को, इस कत्ल को आप हादसाती वाक़या नहीं कह सकते, क्योंकि हादसाती वाक़यात में और इस वाक़े में इंतहाई फ़र्क है। एक शख्स को गिरफ़्तार करने के बाद, उसके हाथ पाँव बांधने के बाद उसके वालिदैन के सामने इंतहाई बेदर्दी से शहीद किया जाता है, उसको हादसाती मौत करार दिया जाती। जहाँ तक FC की बात की जा रही है, आज मैं एक बात वाज़ेह करूँ कि कॉन्स्टिट्यूशनल हवाले से जब तक आपकी सूबाई असम्बली, आपकी सूबाई गवर्नमेंट इजाज़त नहीं देती है, उस वक्त तक उस सूबे में FC या रेंजर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं कर सकती है। और FC को ये इख्तियारात इस्तेमाल करने की इजाज़त हमारी बलूचिस्तान की सूबाई असम्बली ने दी है। आज मैं यहाँ बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में बैठने वाले उन दानश्वरों को जो अपने को नेशनलिस्ट कहते हैं, मैं कहता हूँ कि हक़ाइक़ को देखते हुए आप बलूचिस्तान सूबाई असम्बली ने जो इजाज़त दी हुई है, बलूचिस्तान की सूबाई गवर्नमेंट ने जो इजाज़त दी है FC को शहरी इलाकों में, आप उस इजाज़तनामे को ख़त्म करें, FC को दोबारा बॉर्डर पे भेजा जाए, क्योंकि कानूनी हवाले से सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर FC के पास इख्तियारात, FC को इख्तियारात तफवीज़ किए ही नहीं जा सकते। ये FC को इख्तियारात हमारी सूबाई हुकूमत और हमारी सूबाई असम्बली ने तफवीज़ किए हैं। अजी जहाँ पर जुल्म और जबर की तो बात होती है, अफसोस की बात है हमारे वो लिबरल, हमारे वो तरक्की पसंद, वो ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन जो कश्मीर में होने वाले जुल्म और जबर, बर्मा में होने वाले जुल्म और जबर, फ़लस्तीन में होने वाले जुल्म और जबर के खिलाफ तो आवाज़ उठाते हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि बलोच के खिलाफ, बलोच के ऊपर होने वाले जुल्म और जबर में वो कुव्वतें आज खामोश है, उनकी ज़बानें गुंग हो चुकी हैं, उनकी आंखें बंद है। आखिर क्यों? न सिर्फ उन तरक्की पसंदों, लिबरल्स और जमहूरियत परस्तों की आंखें गुंग हैं, बल्कि मैं बड़ी माजरत के साथ, बड़े मौदूबाना अंदाज में अपने मोतबर मजहबी कुव्वतों को से भी मुखातब होकर कहता हूँ, उनको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के मसले पे तो आप 3-3 घंटे तक उठते हो, आप 3-3 घंटे तक धूप पे खड़े होकर मुजाहरा करते हो, बर्मा में होने वाले मजालिम पर आप मुजाहरा करते हो, फ़लस्तीन में होने वाले मजालिम पर मुजाहरा करते हो। तो मेरा आपसे सवाल है, क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या बलोच इंसान नहीं है? क्या बलोच मुसलमान नहीं है? क्या बलोच ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा नहीं पढ़ते हैं? क्या बलोच रब्बुल आलमीन के बंदे नहीं हैं? क्या बलोच रहमतुल आलमीन की उम्मती नहीं है? अगर बलोच रब्बुल आलमीन के बंदे हैं, अगर बलोच इंसान हैं, बलोच रहमतुल आलमीन की उम्मती हैं, तो वो मजहबी कुव्वतें नज़र क्यों नहीं आ रही? वो 3-3 घंटे तक कश्मीर के लिए खड़े होकर रोड पर मुजाहरा करने वाली कुव्वतें कहाँ गई? तो मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ, अगर आप समझते हो कि हम इंसान हैं बलोच, अगर आप समझते हो कि हम मुसलमान हैं, अगर आप समझते हो कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, तो आप पर ये फ़र्ज़ बनता है और आपकी ड्यूटी बनती है कि आप बलोच के होने वाले जुल्म, शहीद हयात का कत्ल हो या किसी बलोच नौजवान का कत्ल हो, तो आपको आवाज़ उठानी होगी। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो, इसका मतलब ये हुआ कि आपको कश्मीर के मजलूमों से कोई मोहब्बत नहीं है, आपको बर्मा के मजलूमों से कोई मोहब्बत नहीं है, आपको फ़लस्तीन के नौजवानों से कोई मोहब्बत नहीं है। आप अगर उठते हो, 3-3 घंटे खड़ते होते हो, इससे वाज़ा है आपके मफादात हैं, और अपने मफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आप 3-3 घंटे उनके लिए रैलियाँ निकालते हो, क्योंकि बलोचों से आपका कोई मफाद वाबस्ता नहीं है। बलोच आपके मफादात हासिल नहीं कर सकते आप, इसलिए बलोचों के लिए ना आप रैली निकालते हो, ना बलोचों के लिए आप बात करते हो, ना बलोचों पर होने वाले जुल्म जबर की पर आप तनकीद करते हो। तो माजरत के साथ तमाम तरक्की पसंद पाकिस्तान के जो अपने कहते हो फेडरेशन के लोग हैं, मजदूर तरीके हैं, लिबरल्स हैं, मजहबी कुव्वत हैं, उनसे हम खुदारा अपील करते हैं कि वो बलोच को भी इंसान समझे, बलोच को भी मुसलमान समझे, बलोच को भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत समझते हुए हमारी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाएंगे। दूसरी सूरत में हम समझते हैं कि खसूसन मैं उन बलोच मजहबी अकाबरीन से गुजारिश करता हूँ कि खुदा के वास्ते आप
हम आपके भाई हैं, आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाएं। अगर आप कश्मीर के लिए 3 घंटे तक रोड पर आ सकते हैं, इस बलोच शहीद हयात बलोच के लिए भी आप रोड पर आए। बलोच मजलूम माँ बहनों पर जो मजालिम हो रहे, उनके लिए भी आप रोडों पर आए। उसी तरह रोडों पर आए। माजी में अगर बलोच उलमा की तारीख देखी जाए, मौलवी अर्ज मोहम्मद साहब जो कि मौजूदा हाफिज हुसैन अहमद साहब के वालिद थे, वो इंतहाई कॉम्प्रेसिव नेशनलिस्ट थे। उस ज़माने में उन्होंने खुलकर बलोच हकूक़ की बात की। इसी तरह हमारे मौलवी मोहम्मद उमर साहब जिनका ताल्लुक माजी में पड़ंगाबाद साहब, ये दोनों मौलवी साहबान देवबंद अकायद के थे, मजहबी शख्सियतें थी, लेकिन उन्होंने हकूक़ की बात की, बलोच मजलूम की बात की। इसी तरह उन मौलवी मोहम्मद उमर, मौलवी अर्ज मोहम्मद के मानने वाले उलमा से मैं अपील करूंगा, दस्तबस्ता अपील करूंगा, अपने अकाबरीन के नक्श कदम पर चलते हुए बलोच नौजवानों के साथ, बलोच खवातीन के साथ, बलोच माँ बहनों के साथ होने वाले जुल्म पर अपनी आवाज़ उठाएं और आएँ और इन बलोच इनके सर पर हाथ रखें। अगर आज आपने हाथ नहीं रखा और हाथ रखने की कोशिश नहीं की, फिर बलोच से गिला नहीं करना कि बलोच मजहब से बागी हो रहा है, बलोच इंसानियत से बागी हो रहा है। अगर इसी तरह का तरीका चलता रहा, हो सकता है आने वाले कल में बलोच इन हालात में इंसानियत से भी बागी हो सकता है, बलोच इन हालात में मजहब से ही बागी हो सकता है, और फिर इसका गुनाह सब आपके सर होगा। मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता हूँ। मैं इन बेटी माँ बहनों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आज के इस कठिन दौर में जब इंसान को घर से निकलते हुए कांपना पड़ता है, क्योंकि वो कुव्वतें बड़ी ताकतवर है, वो कुव्वतें कुछ भी कर सकती है। We want हयात want, we want बलोचों का कत्लेआम, we want हयात के कातलों को, बलोचों की नस्ल कुशी, we want ये थे माहिर कानूनदान वाजा गुलाम रसूल अंगरिया ओ हमें संगत के केरो कशा उस्तादगान माँ दसबंदी का नाम इनके बयान में एहतजाजी मुजाहरे तो का बेनिंदा ताकि मैं प्रोग्राम मजीद इमारत फिटे होन मना जानानिस्ट मरगे बेनपे गुरगिंदान फिटे होन मना जानानिस्ट मरगे बेनपे गुरगिंदान केद गो मल्लगा द्रबशो के सहते मादरा गो निंदन पुल्लांस रब्तगे जीक बंदे दिलपा वाहगी प्रबंधन मागो दीदगी दीदो कान लाशान था कदे नजारान डेमे मकही मानदाश्ताक शुमो शाज़ई होनवारान डेमे मकही मानदाश्ताक शुमो शाज़ई होनवारान कोले सरजमी सोगंदे मीरें चाकरे परजिंदा नुमान दावत दिया मिस्रियान बुकती क्या कहते शुमे दिमाग वती ख्यालत निज़ारा का मिस्री खान बुकती बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भीगे दुपट्टा जब तो माँ के खून से भीगे, जहाँ भीगे दुपट्टा जब तो माँ के खून से भीगे, जहाँ पे उम्र बेचारी सदा मातम में बस गुजरे, तो अनजान बस्ती में बगावत फर्ज होती है। सुनो अंधों सुनो बहरों, बगावत फर्ज होती है। अपाहिज मुर्दा दिल लोगों, बगावत फर्ज होती है। मेरे अजीज दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, एक होनहार तालिब इल्म, एक मासूम तालिब इल्म हयात बलोच को सरेआम दिन दिहाड़े एक गुंडों ने इन्हें शहीद कर दिया, जो काबिल मजम्मत है। सबसे पहले तो मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, जो कश्मीर के लिए, फ़लस्तीन के लिए अपने गले फाड़ फाड़ कर चीख चीख कर कहते हैं कि हमें जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। बलूचिस्तान के लिए वो अब ऐसे खामोश हैं और इसको फलानी दहशतगर्द है, ये है वो है, ऐसे ऐसे तुम्हें एक मजलूम को जो है ना गलत अल्फाज से पुकार रहे हैं, और ये हमें भाई भाई के ताने लगाते हैं कि बलोच सिंधी पश्तून सब भाई भाई हैं। अरे आप हम किस एंगल से आप हमको भाई कहते हो? हमारे घरों में मातम चल रहा है और आप जो है ना खुशियां मना रहे हो। हमारे घरों के सामने आप लोग पटाखे बोल रहे हो और
13 अगस्त को हयात बलोच को शहीद कर दिया गया था और 14 अगस्त को उसी गली में, उसी रोड में, उसी बाग के सामने वहाँ पे एक जुलूस निकाला गया और आज़ादी के नारे लगाए गए। ये किस चीज के नारे लगाए गए? और वहाँ पे शायरें बुलाकर वहाँ शायरें बुलाकर उनके घरों के सामने ढोल बाजे बजाए गए और एक घर में ताजियत चल रहा है और मातम चल रहा है, दूसरी तरफ आप लोग खुशियां मना रहे हो। We want हमें भाई भाई का ताना मारने वालों, क्या एक किसी भाई का कत्ल करना इस तरह सरेआम और अपने घरों में खुशियां मनाना, ये कौन सी भाई भाई है? हम ऐसे चीजों को कभी कबूल नहीं करेंगे। हम कल भी मज़ामत करते रहे, हम आज भी मज़ामत करेंगे। अगर आप वाकई हमें भाई बनाना चाहते हैं तो हमें एक ही तबके में रखा जाए, ऐसा ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ बलोच नाम पे कत्ल किया जाता है कि ये बलोच है। अगर कोई बलोच एजुकेटेड हो जाता है तो उससे किसी न किसी तरीके से रास्ते से हटाया जाता है, ताकि अगर ये पढ़ लिख कर हमसे सवाल ना करे अपने हकूक का, हमसे ये ना पूछे कि हमारे हकूक कहाँ है, हमारे ऊपर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है, हमारे साथ नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है। आए रोज बलोचों को लापता किया जाता है, हमारे हजारों बलोच लापता है और कईयों के मसजिदा लाशें फेंकी जा चुकी हैं। यह एक हयात बलोच नहीं, हम हजारों हयात की कुर्बानी दे चुके हैं। हम कभी भी खामोश नहीं रहेंगे, चाहे आप हमारे सर तन से जुदा कर दें, हम मज़ामत कल भी जारी रखेंगे, हम मज़ामत आखिरी दम तक जारी रखेंगे। बलोचों का नस्ल कुशी, बलोचों की नस्ल कुशी, ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है और इस्लाम हमें बिलावजह फजूल पानी बहाने का इजाजत नहीं देता, तो किसी बेगुनाह के खून बहाने का इजाजत कैसे दे सकता है? आप सबसे पहले इस्लामी कानून फॉलो करो। कत्ल का बदला कत्ल है, खून का बदला खून है। तो ये हयात बलोच के कातिलों को अभी तक क्यों उनको अंजाम तक पहुंचाया नहीं गया है? ये जो ताजियत करने आते हैं अपनी वर्दियों में, ये ताजियत हम बलोचों में ऐसा रवाज नहीं है। हमारे बलोचों के साथ इस तरह नारवा सलूक रखना बहुत ही गलत है। ऐसा ना हो कि आपको एक तारीखी जो शिकस्त का फैसला करना हो। शुक्रिया। We want हयात वाट बलोचों का कत्लेआम, हयात बलोच को। लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों के मज़ारों पर वतन के जान निसारों का यही नामो निशान होगा। मानू दावत दियान मौलाना याकूब सासूली साहिबा क्या कहते शिमे देमा शर्रे ओडिया गुतरान का तवाजा मौलाना याकूब सासूली साहब। नहमदु व नुसल्ली अला रसूल अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। हयात बलोच न सिर्फ मकरान का फ़र्ज़िंदा या बलूचिस्तान का, बल्कि पाकिस्तान का फ़र्ज़िंदा, पाकिस्तान का बेटा है और हम सब का बच्चा है। आज हम यहाँ जमा हैं, हम उन कातिलों को, उन दरिंदों को, उन खून के प्यासों को पैगाम देना चाहते हैं कि शुक्र है हयात बलोच शहीद के जेब से कलम गिरा। अगर छुरी गिरती तब आप उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करते, लेकिन शहादत के बाद भी उसकी जेब से अगर कोई चीज़ बरामद हुई है तो वो खून के साथ उसका कलम गवाही दे रहा है कि हयात बलोच तालीम दोस्त बच्चा था, वो दहशतगर्दों से नफरत करता था, वो पाकिस्तान के निज़ाम के तहत कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था और CSS की तैयारी कर रहा था ताकि आगे जाके वो मुल्क और कौम की खिदमत करे। मुझे अफसोस है हमारे दोस्त
उन मुक्तदिर कुव्वतों का नाम नहीं ले सकते, जैसे कोई उनसे इनको डर है, वो गुस्सा दाढ़ी वाले और मौलवी पे उतारते हैं। मौलवी तो आपके साथ है, मौलवी जनाजा भी आपके साथ पड़ा शहीद हयात बलोच का, उस खून के कपड़ों को मौलवी ने उठाया, आपके डॉक्टर मालिक ने नहीं उठाया, आपके सरदार अख्तर मेंगल ने नहीं उठाया, आपके आसिल खान बिजनजो ने नहीं उठाया। आज कहाँ है आपके वो सुर्ख झंडे वाले? आज याकूब सासोली आपके साथ है, एक मौलवी आपके साथ है बलोच। आपने बलोच मौलवी को रिस्पेक्ट कब दिया है? आप जब उठते हैं आप दाढ़ी पे एतराज करते हैं, आप मौलवी पे एतराज करते हैं। मौलवी का जुर्म तो आप बताएं, मौलवी ने कब आपकी आवाज को दबाया? मौलवी असेंबली में भी आपकी आवाज बन रहा है, मौलवी मैदान में भी आपका आवाज बन रहा है। मैं कहता हूं, आप बोले आईजीएफसी को, आप बोले आर्मी चीफ को, आप बोले इस गूंगे वजीर आजम को कि आपके ये जो आपने कुत्ते छोड़े हुए हमारे मारने के लिए, हमें काटने के लिए, आखिर क्यों हमारा जुर्म बताएं? शेम शेम। हम कल भी पाकिस्तान थे, आज भी पाकिस्तान है और कल भी पाकिस्तान में रहेंगे। हमारी बका पाकिस्तान है, लेकिन तुम हमें क्यों पाकिस्तान से निकालना चाहते हो? आखिर बलोच लफ्ज से तुम्हें क्यों नफरत है? जब हमने डोमिसाइल का मसला छेड़ा, तुम्हारे पेट में मरोड़ शुरू हुआ, यहाँ तुमने यकदम ये मसाइल शुरू किए कि यहाँ दहशतगर्दी हो रही है। एफसी का काम है बॉर्डर संभालना, एफसी का काम है समंदरों को पकड़ना, एफसी का काम है दहशतगर्दों को पकड़ना। एफसी का काम ये नहीं है कि हमारे रोडों पे गश्त करे, हमारा रास्ता रोके, हमें पकड़े कि आप कहाँ जा रहे हो। मैं 10 दफा गुजर रहा हूँ, मुझसे पूछ रहे आप कहाँ जा रहे हो। ये उसका काम नहीं, ये तो सिविल फोर्सेस का काम है, ये पुलिस का काम है, ये लेवीज का काम है, ये जो बीसी आपने बनाया है ये उसका काम है। आपने इनको क्यों पुलिस के इख्तियारात दिए हैं? आपने इनको लेवीज के क्यों इख्तियारात दिए हैं? यही ट्रेनिंग, यही बंदूकें आप हमारे लोकल फोर्सेस को दे दें, वो अपने लोगों को भी जानते हैं, वो तमीज भी करते हैं, वो पहचान भी रखते हैं। लेकिन आप हो कि बस मारो मारो मर जाओ, मारो मर जाओ। आखिर इस मुल्क का आप क्या सोचा है? क्या आप खुद इस मुल्क को तोड़ना चाहते हो? अगर आप पंजाब ब्यूरोक्रेसी, पंजाब एस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क को तोड़ना चाहता है तो खुदा के लिए हम इस मुल्क की हिफाजत करेंगे। तुम जाओ, तुम्हें जहां जाना है, तुम हिंदुस्तान में वापस जाना चाहते हो, सिख तुम्हारे बाप हैं, तुम्हारे दादा हैं, तुम्हारे नाना हैं, तुम उनके पास चले जाओ। लेकिन हम पाकिस्तान का झंडा आखिरी दम तक नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारे इस जुल्म को, इस नाजायजी को, इस नाहक कत्ल को, हमारे बच्चों को तालीम से दूर रखने को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अपने हयात बलोच के माँ बाप के लिए कुछ तो नहीं कर सकता। जैसे हमारे अब्दुल्ला बलोच ने कहा कि ये एक फर्द है, इसको फांसी मिलेगी, क्या होगा? मैं कहता हूँ इस फर्द के साथ इस निज़ाम को भी फांसी मिलना चाहिए, इस पूरे सिस्टम को फांसी मिलना चाहिए, जिसकी वजह से आज ये मजालिम हो रहे हैं। जुल्म जुल्म है, चाहे वो पश्तून के साथ हो, चाहे बलोच के साथ हो, चाहे सिंधी के साथ हो, चाहे पंजाबी के साथ हो। जुल्म जुल्म है, जालिम जालिम है। जालिम का कोई मजहब, कोई कबीला, कोई कौम नहीं है। अगर चमन में हमारे बच्चे शहीद होते हैं, हमें उनका भी गम है। अगर हयात बलोच नाहक शहीद होता है, हमें उसका भी गम है। अगर सिंध के बच्चे उठाए जा रहे हैं, हमें उनका भी गम है। अगर ये साजिश की जा रही है कि जीवनी से लेकर ठट्ठे तक इसको मरकज के हवाले किया जाए, हम खड़े रहेंगे तुम्हारे तीर और बंदूकों के सामने कि ये सरजमीन तुम्हारे बाप की नहीं है कि तुम इसको बंटवारा करके कभी उधर ले जाओ, कभी इधर ले जाओ। ये बलोच साइल है, ये सिंधी साइल है, ये बलोचों का रहेगा, बलोचों का था और इसकी हिफाजत बलोच का बच्चा बच्चा इंशाल्लाह करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मुझे अफसोस है, गुलाम रसूल जैसा एडुकेट लिखा पढ़ा वो कहता है कश्मीर के लिए मौलवी करते हैं, यहाँ नहीं करते। हम
वो एक आदमी साइकिल पे जा रहा था दाढ़ी वाला, सामने एक शख्स आया, साइकिल लगी उसको, तो फौरन उसने कहा, अरे मुल्ला तुम्हें दाढ़ी के साथ शर्म नहीं आती? उसने कहा, भाई ब्रेक तो दाढ़ी के हाथ में नहीं थे, मेरे हाथ में थे, बोलना है तो मुझे बोलो, दाढ़ी का क्या कसूर। यहाँ फौरन लोगों का हाथ दाढ़ी पे जाता है, ज़ुबान दाढ़ी पे जाती है। अल्लाह के बंदो, वो हमारे बेरोई में कहते हैं 20 बार में जोर तिस कुर्रे डालेंगे, ऐसा तो नहीं करो। हम आपके साथ हैं, लड़ोगे भी हम आपके साथ हैं, जीने में भी आपके साथ हैं, शहादत में भी आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह बलूचिस्तान के मौलवी इतने बेगैरत नहीं कि अपने कौम से अलग हो जाएं। आप हमारी कौम हो, हमारे बच्चे हो, हम मरना हमारा आपके साथ है, जीना भी आपके साथ है। जुल्म के खिलाफ हम आपके साथ हैं, जुल्म के खिलाफ बोलते रहेंगे इंशाअल्लाह। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। ये किसका लहू है कौन मरा? ये किसका लहू है कौन मरा? We want हयात want। अभी में ये था मौलाना याकूब सासुली साहब बिल्कुल बजा के रहा था कि हमारे उलमा हमारे पेशवा हैं और हमारे उलमाए करम ने बलोच कौम बलूचिस्तान के लिए गिरां कदर कुर्बानियाँ दी हैं और उम्मीद यही है कि वो हमारी रहनुमाई मज़ीद करेंगे। और इसमें अगर हम तारीख को देखें, मुल्ला फाजुल को देखें या हमारे नसीर खान नूरी को देखें, वो भी बल्कि मैं यही समझता हूँ कि आलिम थे और उनको जितना इस्लाम के बारे में मालूमात था मुझ में वो नहीं है। हमारे उलमा हमारे लिए काबिल कदर, हम उनको इंतहाई इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं और मेरा यही उम्मीद है कि हमारे जितने प्रोग्राम्स होते हैं हमारे उलमा करम भी मौलाना याकूब सासुली की तरह हमारा साथ देंगे। अभी मैं दावत देता हूँ इसरार हसन बलोच को कि वो अपने का इजहार करें। इसरार हसन बलोच। मैं किस किस के हाथों तलाश करूं लहू अपना, तमाम शेर ने पहने हुए दस्ताने, दुरुस्ता चिपीश माँ हयाते कुछ के मौसमता कना के हयात यकपुर हमने नो दरबारी बुत्ता कराची उसके अंचु कुछ में सरपदेत यक तसलसुली चलगाएं यक हयाती नबुत्ता इशे पेसरम बाज़ी हयात में पे मजानक बुत्तगान भी जुर्मा भी कसूरा बगैर इन्वेस्टिगेशन शहीद कनक गुत्तगान अंचुक शुमा सरपदेक बलूच वास्ता जिंदे दुराई असराती निसरा पाबंदी जनक गुत्ता बलूच वंत नका, बलूच कारकुत नका, बलूच गश्त नका, बलूच हर जगह पाबंद सलाल कनक गुत्ता अंचुके मार्क्स गुशितिन कॉलोनाइजेशन तहा यक मकामी हैसियत हमशी कि आई वास्ता सिर्फ मौत है, आई वास्ता मौत लिखत बुता अंचु कॉलोनाइजर तरा पसरे मौत वास्ता इस्तेमाल कुत का पा बलूच वास्ता मक्तल गाह जुड़ बुतगा अंचु के शुमा सरपदे चीज़ें वक्त पे सर एदा बरमशी वाकिया बूत हमें रंगा मखलूक दन्ना दरत इसी सर प्रोटेस्ट को जारशानी को भले ये सिलसिला अंगत नदार गाएं, ये सिलसिला देमारा गाएं, रियासत में बीजदार गाएं कि माशुमारा छोड़ा बे नकना शमे वास्ता मार्ग लेक्कत बुता शुमा इदा आद के सिटीजन आनी वड़ा निश्कुत नकने शुमा इदा थर्ड क्लास सिटीजन गुशक बेते शमे माना ओ पंजाबी माना इदा यक नहीं आ इदा फर्स्ट क्लास सिटीजन गुशक बिते बायद हमेशा की रियासता बलूच वास्ता यूनिवर्सिटीज बेवनाइतिन सियात सहूलत बेरातिन आद की अक़वामान वड़ा की आयदा पाकिस्तान निश्तगन दुराहे वड़ी सहूलत दाता बलोच भी हमें चीज़ें डिजर्व करते बलोचा भी चीज़ बेदाते नते भले मारा अफसोस बितिन कि रियासता पा बलोच वास्ता सिर्फ जना खुशा गिर कुता एक सिलसिला ही चला गए यक जनरेशन ही बलोचानी तबाह का न गुता स्टूडेंटानी
یک جنریشن ہمیں وڑا ختم کنک بودتا لاپتا کنک بودتا گا بلوچ واسطہ جنک کشک برک آئی مقدر جوڑ بودتک ادا ہرچ طبقہ بھی بیتن ہرچ مکتب فکر مردم بھی بنتن ای ظلم آماچن چاہے مزدور بھی بیتن چاہے دے لو دربر بھی بیتن چاہے دے پروفیسر بھی بیتن ڈاکٹر بھی بیتن وکیل بھی بیتن ای ظلم آماچن ای ظلم آئی جس تباہ کتا آئی قوم تباہ کتا انچو کشما دیری نشتگے وشوے باس ٹیم نگرا بلے مائی ڈیمانڈ کنا اے ملکہ گو اے ملک اداریں گو کہ حیات بلوچہ انصاف بھی دینتے اور ہما مائنڈ سیٹ کی ہستے ایک فردی واقعہ نہیں بلوچستانہ مدام وقتی کی انسیڈنٹ بیتین وائلنس بیتین گوڑ آئی ریاکشن آئی عام مخلوق سرکشن تین ماہی چھوڑے وائلنس سے حمایتہ نہ کنین چاہے کجام نہیں مگا بھی بیتین بلے ماہمی سرپد بھی کہ یک مائنڈ سیٹی نشتہ اسٹیٹ تو کا لاتی اچھے مردم نشتہ کیا بلوچے چھوڑا قبول نہ کنتین لہٰذا یہ مائنڈ سیٹ ختم کرنے بھی بیتین ہمیں آرڈر کی دیا بودتا کہ بلوچہ صرف بگوش یہ آرڈر ختم کرنے بھی بیتین آئی درائیں حقوق کی ہستا آئی درائیں رائٹس کی ہستا آدھگرانی وڑا دیا بھی بنتین منتوار بلوچ بچہ ایہون گو آکاں ہوار باں حیات باں ای گل زمین دل بندہ کشار باں حیات باں تو بجن ماتانی حیاتاں بکوش ای حیات گل زمین میار باں حیات باں نوما دعوتیاں نورشاہ بلوچہ کے آکیت گنش ماتران کانت سنگت نورشاہ بلوچہ چارنی ماں بچہ نیون تالا چارنی عظیم ماں تیرے بیٹے کی لاش آئی ہے خدا گواہ ہے شہادت کی موت آئی ہے عظیم ماں تیرا لخت جگر شہید ہوا عظیم ماں تیرا نور نظر شہید ہوا درسنچ پیچ ماں مختلف ڈپارٹمنٹ و مختلف آرگنائزیشن سے اتگیں مردمانی کو دلے جوہلاں کا باز منتوارا کہ آیا یہ ترندیں ساہتا اتگو ساڑی بتگاں ہو میں اترندیں ساہتا ہم قدم بتگاں ہن چکے ماں شما زانا بلکہ درسنچ پیش ماں شہید حیات بتگیں جو آئی گونا یہ ظلم و غارت بتا میں ہوتی ترندیں الفاظانی گونا سخت مذمت تک کنا بلکہ میں یہ نوشا کہ یہ صرف کو شہید حیات بتا ایشی چی علاوہ میں بازی ہنچیں بلوچ بازی میں قوم نوجوان جانا کو کشک بتگاں جانا کو شہید کنک بتگاں پنجگور علاقہ شہید حمل نامی یک پولیس آفیسری جو کہ آرہ وطی آئی ڈی کارڈ شو کنگے تک آرہ اجازت دائگ نبود تو آرہ روڑے سر عام جانا کو کشک بود صرف ای وجہ آہم وردی تو کہتا صرف ای وجہ کہ بازار پشتی دمکا دماکای بودتگا اور ہمیں حسابہ شہید حمل آرہ جانا کو کشک بود ہمیں وڑا شہید حیات آرہ ہم جانا کو کشک بود ماں تنقدہ تک اس ظلم و زورانکیانی دیں پانا بکنے ماں تنقدہ شمیں ہم قدم بھی بیں بس سی مارا ظلم بس سی مارا شمیں زورانکیانی دیں پان کنک ماں دم برتک مارا وطی ضمیر و مارا وطی جندے ہما جبین ارواح تک ہمیں اجازت ندن کہ ماں شما دیماتے رہا ہم گو شما ہمیں حسابہ ہم قدم بھی اور شما آزادی جہتے نہ رہا گجنے ماں بلوچارہ شما گواتا تسلیم تک نہ کنگاؤ ماں بلوچارہ شما گواتا تک یکجا نہ کنگاؤ ماں کجام صورتا ماں کجام حالتا ماں کجام وڑا گو شما ہم قدم بھی تم مسلمان ہندوستان کا میں کافر بلوچستان کا اگر بیچارے نظریاتی طورہ بھی ہمیں وڑ بوا گائیں
कस वती दुश्मनारा च दर्दनाकी मौत नदन के मारा में वती जिंदे गुल ज़मीने जिंदे सर ज़मीने सरा दहाक हुआ गाएं वजह चाहिए कि मना सिर्फ बलूच और बलूचियत के नाम फिरे अगर मना सिर्फ बलूच और बलूचियत के नाम फिरे तो बुकुश मन नज़ारे तो बुकुश मन नज़कारे तो बुकुश तो कोशा का दम भरे मन नज़ारा का दम न भरे मैं तो मारा गोवती पंजाब आवार मका तो मैं तालीमी इदारा में इंस्टीट्यूट आने सर का हमला कने तो मैं इज्जत लोगा नहीं तो का महफूज नया मैं जान रोड़ा नहीं सरा महफूज नया मैं जान दमका नहीं सरा महफूज नया सिर्फ ये वजह के मना बलूचियत के नाम पे सिर्फ ये वजह के मना बलूच गोशक बा अगर बलूच नाम या जुर्म में मना एक जुर्म कबूल बुद्धा कबूल है और कबूल भी उम्मीद कना कि माँ ईशानी जुल्म और गारतानी खिलाफ हमें ऐसा अवार पे हमें ऐसा यकजुहतियाँ चौपात का चिस्तवे और ईशानी खिलाफ मदाम आवाज चिस्तने मैं चारा तक तंकदा तो लाश दौड़ दे और मैं चारा तक तंकदा माती जुल्म और गारतानी दीपाना भी बात में वक्त ज़ाया न करना ठीक है वक्त बाज कम में देखा भी उम्मीद हुआ रास्ता कि आबा हम वो ख्याल आता है ये ज़ारा बिकना बहरहाल अगर माशुमा हमी वड़ हम कदम भी हमी वड़ी जाना को खुशगावती हमी सूरत जारी बिकना और माशुमा हमी वड़ हम कदम भी इंशाअल्लाह ताला आओ की रोशानी था माशुमा हमी वड़ा यक जोहदिया वो हम कदमिया एक मंजिल तक वो तरह सर कने बाज में को ये किसका लहू है कौन मरा वी वर्ड आयात वर्ड तोपा सरानी रोनमोश यापा मुदामी कुश्तकोश माने चितो भर जाए बे बारें कदीना तो पचोश चुक्का बुकोश ब्राता बिजान तावान पितो माता बिकान तोपा कुशा बे दस्ता मदार माँ हम सरा बस्ता कफुन नुमा दावतियाँ पीपल्स पार्टी ज़िले रहनुमा वाजा बरकत नादिर साहब केश में दिमा त्रान का तो संगत बरकत नादिर साहब बेशक तो पुकुश जुल्म पे कां बेशक तो पुकुश जुल्म पे कां आस भिजां मंदार सरा हक घुसां चुप न बां। अजीज दोस्तों, सबसे पहले मैं शहीद हयात बलोच को जिस तरह बेबाना कत्ल किया गया है, शहीद किया गया है, उसकी मैं पुरज़ोर अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। और काफ़ी दोस्तों ने तफसील में सरज़मीन बलूचिस्तान के हवाले से और तफसीलन बातें की हैं कि बलूचिस्तान ने हमेशा वफाक को बहुत कुछ दिया है और देता हुआ आ रहा है, लेकिन तारीख गवाह है कि बलूचिस्तान ने बहुत कुछ दिया, लेकिन उसके एवज़ बलूचिस्तान को क्या मिला। सबके सामने खुली किताब की तरह आया है कि बलूचिस्तान को लाशें मिली हैं, क्योंकि शहीद हयात बलोच एक इल्म दोस्त तालिब इल्म था और वो कराची यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम था। छुट्टियों में जब अपने घर पहुंचा तो उसे इल्म ये नहीं था कि इस तरह भी होता है, लेकिन जिस तरह उसके साथ किया गया, उसकी माँ और बाप के सामने उनकी शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। और आज इस मर्द के तवसत से हुक्काम बाला से बिलखुसूस बलूचिस्तान हुकूमत से ये मुतालबा करूँगा कि वो स्पेशली इस वाक़े का फिल फॉर नोटिस ले और शहीद हयात बलोच को इंसाफ दे और उन कातिलों को फिल फॉर गिरफ्तार करके सूली पे चढ़ाया जाए, क्योंकि बलूचिस्तान के
नौजवानों ने हमेशा वफाक को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ये इदारे कभी ये मानने को तैयार नहीं कि बलूचिस्तान सरजमीन, क्योंकि वो रकबे के लिहाज से भी बहुत बड़ी सरजमीन है जिसने वफाक को बहुत कुछ दिया और देती भी आ रही है। मैं ज़्यादा आप लोग के दरमियान हायल नहीं हूँगा, सिर्फ इस शेर के साथ कि किस हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, किस हाथ पे मैं अपना लहू तलाश करूँ, शेर ने पहले हुए दस्ताने Minatwar ma no दावत दिया संगत मोहसिन लांगो क्या कहते शुमेती मतरान का संगत मोहसिन लांगो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने भी एहतराम के काबिल लोग हैं मैं उन सब को मानता हूँ, मगर ज़ाते मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आज जिस तरह लसबेला के गयूर जवान इस मट्टी पे कुर्बान होने वाले हजारों लख्ते जिगर, इस ज़मीन पे जो खून बहा है, शहीद हयात बलोच जो कि मेरे ही जामिया का एक तालिब इल्म था, मैं उनके साथ काफ़ी वक्त गुजार चुका हूँ। शहीद हयात जान के साथ जब भी मैं मिला हूँ उन्होंने मुझे हर वक्त यही कहा है, मोहसिन जो भी करना है इस सरजमीन बलूचिस्तान को तालीम से संवारना है, इस मट्टी को तालीम से सुरखरू करना है। वो शहीद हयात बलोच के दो बोल मेरे कानों में अभी भी गूंज रहे हैं। वो पुकार रहा था, मोहसिन कल को कोई भी मुश्किल वक्त इस जमीन पे आएगा तो कभी झुकना नहीं, हमेशा हम वक्त होके इस जमीन के लिए लड़ना है। ऐ शहीद हयात बलोच जहां किस तरह से हमें यूं अधूरा छोड़ के आप चले गए। आज इस जमीन का बच्चा आज इस बलूचिस्तान का एक एक लख्ते जिगर आपको पुकार रहा है। वो माँ अल्लाह की तरफ हाथ उठा के पुकार रही है, ऐ मेरे अल्लाह मेरे बेटे को जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। जो भी इस जुर्म में मुलव्विस है, मुझ समेत बलूचिस्तान का हर बासी, पाकिस्तान के आला ओहदेदारान, आला जो सिटिंग मिनिस्टर्स है, हमारे सीएम है, हमारे इदारे हैं जो हमें अपना बेटा समझते हैं, हम भी आपको अपने रूहानी वालिदैन समझते हैं। जिस तरह बाकी कामों पे आप इंसाफ का बोल बोलते हैं, हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ज़वजल ये हयात बलोच का खून इस तरह राइगान नहीं जाएगा। मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि मैं इस जमीन का हिस्सा हूँ। मैं कल भी कहता था कि मैं पाकिस्तानी था, तो क्या पाकिस्तानी होके बलोच होना एक जुर्म है? ये जुर्म है तो फिर ये गले को काट के मेरा खून इस जमीन को सैराब कर दे। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। यहाँ बैठे हर एक फर्द पाकिस्तान के इदारों से, हमारे वजीर आला से, हमारे जुडिशली सिस्टम से, हमारे अदालतों से खास करता है कि खुदा के लिए, अल्लाह का वास्ता, ये जमीन इसने बहुत कुर्बानियां दी है। इस जमीन पे बहुत से जिगर गोशे, बहुत से माओ के चहीते लाल इस जमीन पे कुर्बान हो गए हैं खुदा के लिए। अभी और नहीं, अभी हयात जैसों को इंसाफ दिलाया जाए। अभी हमारे पाकिस्तान के इदारे
جو ہمارے لیے قابل عزت ہیں ہم ان سے خواست کرتے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، ہم ان سے التماس کرتے ہیں کہ خدا کے لیے اس بوڑھی ماں کو، اس سسکتی ماں کو، ان کی سسکتی بہنوں کو، ان کے سسکتے بھائیوں کو، اس بلوچستان پہ چلنے والے ہر اس ماں کو انصاف دلایا جائے۔ ہمیں آپ سے بہت امید ہے، ہم اس منسٹر سے، ہم اس چیف منسٹر سے، ہم ان عدالتوں سے بڑی امید لگا کے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ آجی صاحب آپ آ گئے ہیں تو ہمیں انصاف بھی دے دیجئے گا۔ حیات کو انصاف ملنی چاہیے تاکہ کل کو کوئی اور حیات اس قلم سے محروم نہیں ہو جائے، تاکہ کوئی اور علم کا دروازہ اس طرح بند نہیں ہو جائے۔ اس طرح ہمارے باب علموں کو آپ بند کریں گے تو یہ مٹی، یہ زمین، یہ سرزمین بلوچستان آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ ہمارا اور آپ کا حق ہے، ہم اس قلم کو اٹھائیں، اس زمین کو ایک روشن مستقبل عطا کرے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، باتیں اتنی ہیں کہ میں کرتے ہوئے جاؤں تو شاید یہاں پہ مغرب ہو جائے، لیکن آپ لوگوں کی تھکن کو دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا ہے، تو میں آپ سے یہی خواست کروں گا کہ جب بھی ایسا موقع آتا ہے تو آپ قلم کا سہارا لیجئے اور اپنی انصاف کے لیے، اپنی حق کے لیے ہم آواز، ہم لخت، ہم جگر، کندھے سے کندھے ملا کے کھڑے ہو جائیے۔ والسلام۔ منا مرگے مدے بیما کی منوت مرگے وان کاران پوت رہو درے درگے چپیرانو کپو کا مان من استانو ابد مانا شبدان سو بلو کا مان نوما دعوت دیان سازیں بلوچا کی کہتے شوے منت ہے شوے باز منت وارا شماوتی قیمتی وحدہ چی وعد کا شتات یک جگہ مظاہرہ کو تو امید ہمشی کے ہر وعدہ بلوچے ہر مسئلہ جیڑے سرا معاشمہ میں وڑا اتفاقی اگوں مسئلہ جیڑے زوریں تیم باوتی منزلہ روین اور دومی انچو سنگت گوشگایت کہ مارا گو ہچ وڑیں جہلو برزہ کسی جوڑے تعلق نیما صرف ہمیں لوٹیں کہ میں سر انصابی بھی سازین بلوچ کہتے شمع دیمار شمع منتگی۔ میں یہاں پہ موجود سارے بہن بھائیوں کو سلام پیش کرتی ہوں جو آیات بلوچ کے لیے آئے اور ان کی آواز بنے، اور امید ہے کہ ہمیشہ یہ ایک آیات نہیں ہے بلکہ ہر روز ہزاروں آیات کو شہید کیا جاتا ہے، کبھی برمش کی ماں تو کبھی کلثوم تو کبھی ملک ناز تو کبھی حیات تو کبھی کوئی اور کوئٹہ پریس کلب پہ موجود سارے بہن بھائی جو اپنے لواقین جو اپنے بہن بھائیوں کے لیے ہمیشہ پروٹیسٹ کرتے آ رہے ہیں، امید ہے کہ ہم سب ہمیشہ ان کا ساتھ دیں گے، ان کے قدم پہ قدم ملا کے چلیں گے، کیونکہ یہ بلوچستان صرف اور صرف پنجابیوں کا وہ نہیں ہے، گھر نہیں ہے، تو یہاں سے ہر چیز اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اور بلوچوں کو اپنی سرزمین میں اپنے ہی وطن پہ لاوارسوں کی طرح چھوڑ رہے ہیں اور لاوارسوں کی طرح مار رہے ہیں۔ اور من شما درستانی شکر گزارا کہ شما ہر وحدہ بلوچانی وطی پراتانی دستا کو دست ملانے اور ہمیشہ جیسا کہ شما برمشے واسطہ پروٹیسٹ کو، یہ صرف پروٹیسٹ نہیں، دو روچے نعرے جنگا ادھا بلوچے انہیں بدلہ دات نکنی ماں، بلکہ ادھا اما وحد تک ماں باعد احتجاج بکنی جب تک بلوچستان یک یک چوکی امی نپامی کہ من آزاد ہاں، میں دا ونت کنا، میں دا نشت کنا، میں دے روڈانی سرا بیک آف چکرت کنا۔ میں شما دوستانی شکر گزارا کہ شما آیات بلوچے آئیے ماتے اور آئیے پیری پہ تے آواز بنے تگے وعد کگے دا۔ تھینک یو۔ منتورا شما کہ شما باز ٹائم دات اور صحابی برادری صحابی حضرات
कि आके दम पकौरे जब दुरही संगतानी दिल जोलंका को बाज लक मेहनतवार के शुमावती वहदा चिवात कशित बाज बाज मेहरबानी मानवती मर्ची के प्रोग्राम में ख़त्म हो गए जा रहा जनाब। We want. जिए बलूच। नारे बलूच। जिए बलूच। नारे बलूच। जिए बलूच। बलोच बच्चा निहून ताला नचारनी माँ अमुक गरा को गुरानी जूना कराचिया का कला तो मंगा बेगंद के दीवाल दम छूना बलोच बच्चा निहून ताला नचारनी माँ बलोच बच्चा निहून ताला नचारनी माँ बलोच बच्चा निहून ताला नचारनी माँ खत्म